STGT candidates of 2022 have demanded immediate recruitment after the results were announced soon. The candidates gathered in front of the TRBT office on Monday and voiced their demands. The 2022 STGT candidate faced the media today and said that they had taken the STGT exam in 2022. Then their exam results were not yet published, due to which their recruitment process is also stalled. During this time, they have met the TRBT chairman several times, but nothing has been done. They have tried to meet with the Chief Minister several times, however, they were not allowed to meet the Chief Minister. It has been 3 years already that the exam was conducted. Still, the results is not yet released. সবাই অবগত আছেন যে আমরা 2022 সেপ্টেম্বরে যে এসটিজিটি পরীক্ষাটা দিয়েছি ওই বিষয়ে আমরা প্রায় 4 বছর অতিক্রান্ত হতে চলেছে আমাদের রেজাল্টও পাবলিশ করে না আমাদের নিয়োগ প্রক্রিয়াও সম্পন্ন করে না একটা আইনি বিষয় আছে আমরা সেটা জানি যে এসএলপি করেছে গভর্নমেন্ট সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে আমরা চাই শিক্ষামন্ত্রী তথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের এই বিষয়টা খুব মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখবে এবং আমাদের অতি দ্রুত ফল প্রকাশ করে যেন এই প্রসেসটা কমপ্লিট করে কারণ 4 বছর অতিবাহিত হতে চলেছে আর বেশি সময় নেই আমাদের কমপ্লিট করে তারপর নতুন পরীক্ষা হবে মুখ্যমন্ত্রী যেন এই বিষয়টা মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখে বাস এতটুকুই ফল প্রকাশ করে যেন প্রসেসটা অতি দ্রুত কমপ্লিট করে media friend हामबाय जों रफायमानि खारन एकटावै जोंनि मूल दाबि जों थांनाय 2022 एसएलसी जोंनि कैंडिडेट जों जे एग्जाम गोमानि अब जों पास अंखा प्राय 1200 ना मतन अपनि उलो जोंनि रिजाल्ट थाखोनो पाब्लिश गैया जों चेयरमैन बायखौ बंमा मालायखा ते जों सेमबाय बो मालायना सेस्ता खालायखा या ब्रम मालायना रिया पाबक बरक एकटाय कंसा जे आइनि जटिलता कारणे दिनै रिजाल्ट रिमिया जों मोननो नायनाय जे आंगे आइनि जटिलता दंफानो ब्रक जे कोनो व्यवस्था खालाय रिजाल्ट नांथों आरो बिन लगे लगे जोंनि एसटी सीट 172 दंमानि आबो कोनो मते एकटा कमिथों जों आबो नायो आबो जों तो ताखोनो मामालायजिया मालायमाया आबो जों मालायमानि सामने दिनै टेटनिबो कायसा गेटारिं दंनि सामानि टेटनि परे जोंनो हाबनायनि सामानि ताखोनो कोनो जों रेसपन्ड माया Therefore, they demand that the examination results be published immediately and the recruitment process be completed. Reported by Amit from Agartala, Chini Khurang.